Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya akan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Kami buka ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Amin. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya! Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua yang ada di tempat ini merasakan kebaikan Tuhan yang berlimpah dalam hidup kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik dalam hidup setiap kami. Dengan apa kami membalas Tuhan semua kebaikan Tuhan? Selain memberikan hati kami, hidup kami, penyembahan kami yang terbaik buat Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari sama-sama dengan segenap hati nyatakan, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku di dalam-Mu Tuhan, dalam-Mu
Selamanya. Oh. Mari sama-sama nyatakan. Dengan apa akan ku balas
ambil waktu yuk bersyukur sama Tuhan nih saudara. Nikmati momen nih saudara. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang telah kami lalui, ada Tuhan yang baik bersama dengan kami. Dan hari ini deklarasi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama yang angkat tangan dulu. Sama-sama yang sepakat, sama-sama katakan kemana. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Mari yang bersyukur sama-sama katakan kamu. Ya Yesus baik. Amin. Ya Yesus baik. Ya untuk segala musim kehidupan kami Tuhan, hari ini kami katakan, kami declare pada Engkau, katakan Dia Yesus Dia Yesus Dia Yesus. Mari sekali lagi sama-sama angkat ucapan syukur kepada Tuhan, katakan Yesus baik, katakan Dia Yesus baik. Dia Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Yesus baik. Dengarlah seruan kami umat-umat-Mu Tuhan. Mari umat-umat sama-sama sekali lagi. Katakan Yesus baik. Dia Yesus baik. Dia Yesus baik. Dia Yesus baik. Dia baik buat saya. Dia baik buat saya. Yang merasakan kebaikan Tuhan, yang merasakan Tuhan baik dalam hidupmu, tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja. Kami tahu Tuhan yang baik ada dalam setiap kami Tuhan.
Kami siap bersorak-sorai. Yang siap bersorak-sorai sama-sama katakan amin. Saudara bersyukur punya Tuhan yang baik, amin. Yang bersyukur katakan amin. Katakan amin. Tepuk tangannya semua. Hey. Come on. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Come on. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, Katakan di mana, kok? di atas gunung dan di dalam Semua tangan angkat. tanganku, ku angkat padamu, mensyukuri Siapa, Pak, ya? kami. Katakan. Kakiku melompat kakimu, sebab namamu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih Yuk setia. sama-sama katakan, kok. Say. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, Yang bersyukur sama-sama katakan, kok. haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Amin. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Semua kan. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat-Nya. Siap lompatnya. Katakan. Kakiku melompat kakiku, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. JBPT sama-sama, kok. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Yuk tepuk tangannya, kok. Kami merasakan kebaikan Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kami yang hari ini, Tuhan. Sebab itu kami bersyukur. Yuk sama-sama katakan, angkat tanganmu, katakan. Tanganku ku angkat padamu, Amin. mensyukuri rahmat-Nya Kau. Siap lompat ya, come on. Kakiku melompat kakimu, sebab Sekali lagi. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan. Come on, say. tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat-Nya Kami. Kakiku melompat kakimu, sebab nama-Mu baru setiap pagi. Siap semua, come on. Say. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik.
kepada Tuhan, sebab Dia baik, kuasanya selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kuasanya selamanya, kasih setianya. Kita mau sama-sama puji Tuhan, amin. Mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Sebab Engkau baik Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Kita gerakan tangan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Mana angkat tanganmu? Mari nyatakan dengan iman. Bersyukurlah kepada Tuhan. Mari sekali lagi nyatakan yang belakang, say bersyukurlah. Amin. Mari semuanya lebih lagi bersyukurlah. Bahwasanya keselamanya kasih setianya. Mari semuanya bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya keselamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya keselamanya, kasih setianya. Nyatakan bahwasanya keselamanya, bahwasanya keselamanya, bahwasanya keselamanya, kasih setianya. Sorak haleluya. Mari sama-sama nyatakan bersyukurlah. Haleluya! God is good all the time, and all the time God is good. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Mari kita angkat tangan kita. Pada saat ini ya Bapa, kami datang berdoa syafaat Tuhan. Kami tahu Engkau adalah Tuhan kami yang baik. Oleh karena itu ya Tuhan, biar kekudusan dan kemuliaan Tuhan turun atas bangsa kami. Biar kekudusan dan kemuliaan Tuhan sungguh-sungguh terus turun atas kota-kota yang ada di bangsa kami. Memasuki tahun politik ini ya Bapa, kami berdoa kiranya damai sejahtera Allah turun atas setiap partai politik yang ada. Setiap calon presiden, para wakil rakyat, kepala daerah, boleh terpilih yang nasionalis, toleran dan takut akan Tuhan. Dan tangan Tuhan juga yang kokoh menjaga, melindungi bangsa kami Indonesia. Dan setiap niat jahat manusia, setiap rancangan kecelakaan dan maut atas negeri ini digagalkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat pemerintahan yang ada saat ini ya Bapa. Biar hikmat kebijaksanaan daripada Engkau turun atas Presiden Jokowi dan wakilnya Pak Maruf Amin. Atas setiap kabinet, lembaga pemerintahan, atas kepala-kepala daerah yang ada. Biar setiap mereka bekerja dengan kepemimpinan yang berintegritas, melayani dan adil ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa mengangkat tangan kami untuk gembala sidang kami Pak Niko. Biar kiranya Pak Niko terus Tuhan pakai dengan dahsyat untuk mempersiapkan dan menjadikan jemaat Tuhan menjadi jemaat yang bangkit dan pemenang ya Tuhan. Membawa setiap api Pentakosta ketiga sampai ke bangsa-bangsa. Dan seluruh keluarga besar Pak Niko aman dalam pelindungan Tuhan. Diberkatilah Gembala CK7 Dr. Yanto. Biar setiap pelayanan daripada hamba-Mu ini membawa setiap kami umat Tuhan di CK7 menjadi umat yang layak
layak dan berkenan bagi Tuhan. Kiranya perlindungan Allah sempurna untuk Dr. Yanto dan keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa saat ini ya Bapa. Kami membawa setiap generasi Yeremia, generasi anak-anak muda yang ada atas setiap keluarga umat-Mu, yang ada atas setiap kota kami, yang ada atas bangsa kami Indonesia, bahkan atas bangsa-bangsa. Kami berdoa Tuhan, bangkitkanlah anak-anak muda yang hidupnya takut akan Tuhan. Bangkitkanlah anak-anak muda yang hidupnya memuliakan nama Tuhan. Sehingga dimanapun setiap mereka berada ya Bapa, memuliakan nama Tuhan, membanggakan setiap keluarga yang ada, dan menjadi berkat dimanapun setiap mereka berada ya Bapa. Berkati mereka dalam setiap sekolah, pekerjaan, usaha, bahkan atas setiap pemerintahan mereka akan Kau pilih, Engkau angkat menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Engkau ya Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Pastor Kong Hee yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Pastor dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Minggu via live streaming hari Minggu tanggal 7 April 2023 pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pendeta Johan Lumendong. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandarin Service, 2 PM yang Professional and Couple Service, 316 Youth English Ministry, ibadah Junior Church, serta King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum, kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website ke rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan nomor akun 206-333-8222 atas nama GBI PRJ. Ibadah onsite Minggu tanggal 14 Mei 2023 diadakan di GBI PRJ pukul 7, dilayani oleh Pendeta Johan Lumendong. Pukul 9 dan 11.30 dilayani oleh Pastor Randy Junaidi PSC, Head of IT and Product Tokopedia. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SESPD. GBI Interkon pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD. Pukul 11 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Stefan Jaya Saputra SSCBC. GBI Alm Sutra Mall pukul 9, 11 dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SESPD. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Rita Arifin SE. GBI PRJ Pluit pukul 9, 11 dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Rara Mentanujaya MSC. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Rita Arifin SE. GBI HCR pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Stefan Jaya Saputra SSCBC. GBI St. Moritz pukul 9, 11, 13, 15, dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. Ibadah raya onsite di atas disertai juga dengan ibadah pemuda dan anak secara onsite. Shalom, Ma. Shalom. Acara apa ini? Ini acara. Oh, CK7 Kids Crusade. Betul. Acara apa ini? Jadi ini. Oh, acara KKR anak. Betul, Tanggal berapa Mami. ya? Jadi acara di tanggal. Oh, tanggal 20 Mei jam 2 siang. Iya, Mami. Cara daftarnya gimana ya? Gampang, Mam. Jadi Mam tinggal scan. Oh, ribet ya? Ribet banget ya? Enggak, Mam. Nih, saya bantuin daftar ya, Mam. Oke. Ternyata daftarnya gampang ya? Betul, Mam. Nah, Mami, jadi nanti Mam cukup bawa bukti QR Code yang ada di HP ini. Atau Mam bisa print dengan klik menu download PDF di sini. Nanti saat di hari acara, Mam cukup menunjukkan ini ke kakak-kakak yang ada di meja registrasi. Boleh nggak saya masuk? Belum boleh, Mam. Jadi Mam ada ruangan di lantai 9 untuk relay ibadah di lantai 10. Oh gitu, oke deh, terima kasih ya. Sama-sama, Mam. Jangan lupa ya bawa saudara yang memiliki anak biar bisa datang ke KKR anak ini. Karena tempatnya terbatas, Mam. Oke siap kakak, terima kasih. Sama-sama, Mam. Selamat beribadah.
Sehubungan dengan libur nasional Hari Kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis 18 Mei 2023, maka diinformasikan untuk doa fajar, menara doa, dan Bible study diliburkan. Ibadah onsite Kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 diadakan di GBI PRJ dan PRJ Mandarin Service pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelist Indri Pardede. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. GBI Interkon pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Stefan Jaya Saputra SSIBC. Pukul 11 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Rita Arifin SE. GBI Alam Sutra Mall pukul 9, 11, 15, dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Johan Lumoindong. GBI PRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. GBI St. Moritz pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD. Pukul 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SESPD. Ibadah onsite Kenaikan Tuhan Yesus tersebut disertai juga dengan ibadah pemuda dan anak secara onsite. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan baptisan air secara onsite pada hari Sabtu 20 Mei 2023 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin dibaptis, harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 30 April sampai dengan 14 Mei 2023 secara online via www.gbprj.org atau di counter sekretariat ibadah onsite masing-masing cabang. Untuk info kesempatan melayani, bergabung di GBA atau Gemar Baca Alkitab, That's for Life Indonesia, pendaftaran baptisan selam, Bible study, pemberkatan nikah, dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbiprj.org atau follow Instagram @gbiprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Boleh sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik dalam hidup setiap kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Ini bukan tentang kami Tuhan. It's all about you Jesus. Terima kasih Tuhan. When the music fades, all the strip away, and I simply come, longing just to breathe something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within to the way things have been. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. When the music fades, all the slip away, and I simply come, longing just to breathe something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. Lord, you search much deeper within
about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about, say it's all about you, Jesus. It's all about you. 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 It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you. Dengan segenap hatimu nyatakan. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you. I'm sorry, Lord, for the things I've made. It's all about you. It's all about you. Say, I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you. I'm sorry, Lord, for the things I've made. And it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Hello, Dr. Yanto and Ibu Olivia and all the members of GBI PRJ. What a privilege it is to be with you all again. I know very few pastors in the world who work as hard, pray as much, and love as greatly as Dr. Yanto. Please continue to support him and Ibu Olivia and their family. Stand with them, pray for them, and love them. I believe that GBI PRJ will see even more and more revivals in the years to come. Amen. Is busyness a good thing? Most of us are way too busy. And I confess that I used to be like that. Busyness used to be my middle name. But I have changed. And I have now learned to be less busy. Because over the years, I've learned that busyness is a curse. It really is. Being too busy, living an overly hectic life, is the cause of stress and anxiety. And many become burnout and depressed and unhappy. Jesus says, "I've come that you may have life in all its fullness." He didn't come to give us life in all its busyness. Nowhere in the Bible does it ever say, "Be busy and know that I'm God." Nowhere. What the Bible says is, "Be still and know that I'm the Lord." Psalms 46 and verse 10. This means that we have to slow down if we want to know God and to know Him well. When life gets too busy, we will start to forget things. We forget our relationship with our loved ones. We have no time for our husband, our wife. We become unavailable to our kids and our elderly parents. Worse still, the busier we are, the faster we forget the Lord.
Really, most of us have become too busy for God. One common question so many people always ask me is this: Pastor Kong, how do I balance my marriage with my career, with God, and with the church? The pressure of life is so enormous. How do I balance? You want the answer? It is very simple. You must slow down. If you just slow down your pace of life, you will find the balance. One of the greatest passages in the Bible is Matthew chapter 11. I want you to see together with me, verse 28. Jesus says, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." What is Jesus saying? I want you to rest. I want you to slow down. Stop living such a hectic life. Take my yoke upon you and learn from me. What must we learn? Jesus knew when to rest and how to rest. And he says, if you can do this, you will be changed. You won't be so busy, so intense, so frustrated all the time. Verse 29, "For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light." You will find the easy yoke and light burden. There will be a supernatural ease in everything that you do, and you will enjoy life again. Okay, there are 5 things we must learn from Jesus. Number 1, a slow down spirituality. Jesus has a slow down spirituality. His pace of life was very different and much, much slower than ours. You know, when you read the Gospels, Jesus always had time to hold a child, to stop and pray for a sick person, to spend time with family and friends. He was never in a rush, never overwhelmed by schedule. On the way to Jairus' house to pray for his dying daughter, Jesus had time to talk to the woman with the issue of blood. He was never pushed by the tyranny of the urgent. It took Jesus 4 days to respond to Mary and Martha after Lazarus died. And it wasn't because he didn't care. No, not at all. Jesus just chose to live an unhurried life. He chose not to be pushed or pulled or pressured by people and external demands. He will not be rushed into doing things and making decisions. Many years ago, Japanese theologian Kosuke Koyama wrote a beautiful book called 3 Mile an Hour God. What kind of God is he? He is a 3 mile an hour God. This is the average speed that a human being walks. 3 miles per hour, which was the speed that Jesus walked. Pastor Koyama says, God walks slowly because he is love. Love has a speed. It is an inner speed. It is a spiritual speed. Love goes on in the depth of our life, whether we notice it or not. Yeah? Whether we are currently hit by storm or not, at 3 miles an hour. It is the speed the love of God walks. So Pastor Koyama calls on us to slow down, to tune in to the speed and the pace of God's love, and to see what His love looks like. Isn't that challenging? Very challenging, right? How can we slow down when the world is speeding ahead? When work is so much? When people's expectations are so high? When everything is driving us to move faster, 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 to do more, more, more? How to stop? But for me, it was when I slowed down that I could properly deal with my anger problem. Pastor, how do you do it? How to achieve zero anger, to live in constant forgiveness.
to have unlimited patience. In the past, it was when I was moving at high speed that I was angry all the time. I was so easily irritable and frustrated. I was like a walking time bomb, impatient and unkind with people. And I was losing my inner joy, because how can you be happy inside when you're angry all the time? But when I learned to slow down, even if it's just for a bit, even just a little, I could focus on the fruit of the Holy Spirit. Like what Pastor Koyama says, I could slow down to see clearly what God's love is like. That love is patient. Love is kind. I could let the Holy Spirit say to me in the heat of the moment, "No, Kong, don't do that. Don't say that. Don't think like that. Don't behave this way." Love is humble and gentle, like Jesus. When I slow down, I find myself more responsive to the Holy Spirit. And I can draw closer and closer to God and become more and more loving to others. Moving too fast is one sure way you will never deepen love in your life, which is the greatest thing you must aim for. But when you are too busy, it is impossible to deepen in love. We must slow down our pace of life. Are you ready to learn a second thing from Jesus? Number 2, Sabbath rest. For years, Mrs. Cho, who together with Dr. Cho built the world's largest church in history, and she used to say to me, "Kong, one day in a week, you must take the Sabbath rest." But I didn't get it until a few years ago. Being taken away for a few years was a forced rest for me, but how greatly it's enriched my soul. Right from the beginning of creation, we see God taking the Sabbath rest. On the seventh day, God rested. Not because he was tired or he had no more energy, his battery had run out. No, God rested to take a break so that he could enjoy his creation. He could have the necessary time and space for loving communion with us and to deepen relationships. And you know something? Adam was created at the end of the sixth day. That means that the first full day for man was a Sabbath rest. And the first thing Adam did was to enjoy God. Humankind was created to rest in God, to enjoy God, to worship God, to commune with Him, to be loved by the Lord, and to deepen our relationship with Him. This is what the Sabbath rest is for. And Jesus showed us how. Every Sabbath, He stopped working for a day. He stopped being a carpenter for a day. And He didn't work from home. Instead, He spent time in the house of God. He went to church to worship His Heavenly Father, to listen to sermons, and to pray for one another. And outside of God's house, Jesus used the Sabbath to enjoy fellowship, to deepen His relationship with family and friends. This is what the Sabbath rest is for. You need rest in your soul to find the easy yoke, to find the supernatural ease when you're back at work. And you will discover the light burden. Life will not be so hard going. You will finally have the balance that you're seeking for. Now, closely linked to this is number 3, silence and solitude. Now, Jesus worked very hard. He was never lazy. And when the reason why people love Him was because He always did everything very well. Mark 7 verse 37. Jesus had high excellence
in all his work. But in Luke chapter 5, we have a summary statement of Jesus' ministry. In verse 15, it says, "Yet the news about him spread all the more, so that crowds of people came to hear him and to be healed of their sicknesses. But Jesus often withdrew to lonely places and prayed." Can this be said of you and me? Or Pastor Kong often withdrew to lonely places and prayed. Brother Budi often withdrew to lonely places and prayed. Sister Wati often withdrew to lonely places and prayed. You know, silence and solitude is one of the most striking things you see in the life of Jesus. There was this constant rhythm of retreat and return, retreat and return, retreat and return. In his entire ministry, there was always this back and forth between time alone with God in silence and solitude, in prayer and rest, in teaching and preaching, healing the sick and casting out demons, back and forth, retreat and return, retreat and return. In fact, the more popular and in demand Jesus was, the more he would quietly go away to pray and rest, to gather his thoughts, his soul, and get direction and clarity from Father God. Sometimes you have to do less in order to do more. Now, slowing down, Sabbath rest, silence and solitude to enjoy God. How many of you know all these things are so counterintuitive to everything in our world today? Everything around us is so loud and so noisy. We hate being alone. We like everything instant, fast, quick. There's no time to rest. Because after we have worked hard, we want to play hard. So we binge on Netflix. Watch one show after another, one Korean drama after another. We party over the weekend. We go for vacation where we eat and shop from morning to night. And when we come back, we need a vacation from that vacation. We are even more tired, right? When we go back to work on Monday, our soul is not rested. Silence and solitude is an acquired taste. It's like eating sashimi. The first time you eat sashimi, you're not used to it. But the more you eat it, the more you love it. Let me show you a revelation that I have grown to love. In Mark chapter 6 and verse 31, this was Jesus just before feeding the 5,000. Okay? Then, because so many people were coming and going that they did not even have a chance to eat, he said to them, "Come with me by yourselves to a quiet place and get some rest." In the midst of all your busyness, Jesus wanted his disciples to be quiet and find rest. When you do silence and solitude for the first time, I guarantee you, you will not be used to it. Especially for those of you who are extroverts. You like to talk. You like to, share things with people. Being quiet will not come easy to you. Those of you who know me know that I'm not so quiet. I'm a preacher. I'm a leader. I talk all the time. I need to communicate. But there is one advice from Paul that really blessed me, that changed my life. 1 Thessalonians chapter 4, verse 10 and 11, Paul says, "We urge you, brothers and sisters, to make it your ambition to lead a quiet life." Can you see this? Paul says that your ambition should be learning how to be quiet. The longer I walk with Jesus, the more I understand this. There is a beauty and glory in being quiet. Okay, the fourth thing we must learn from Jesus is devotional prayer.
You know, Dr. Cho is my spiritual father. And Dr. Cho always said, prayer is devotion, but prayer is also petition and intercession. Now, petition and intercession, of course, is very important because we all have needs. We need to pray in faith for God to meet our needs. And we also care for others. We care about evangelism, missions. We want to see revival in Indonesia, in Singapore, in Asia, around the world. We want to change our world. But you don't want to win the whole world and lose your own soul and not grow in the image and likeness of God. Then what's the point, right? You work so hard, but then you're not closer to God or becoming more like Jesus. No point, right? So your praying cannot only be prayer / intercession. Oh Lord, bless me, bless me, bless me. Give me, give me, give me. Do this for me. Do that for me. Do this for this person I love. Do that for the other person I love. No. Then our relationship with God becomes very self-centered and transactional. Okay, God, I give you my prayer and praise, but in exchange, you give me what I want, okay? Otherwise, I pray for what? No. Our prayer must also be devotional, an expression of our loving communion with the Lord. And this was the rhythm of Jesus' life: devotion and action, retreat and return. And this is a process that you grow into because it requires a lot of maturity. This is the blend that my wife, son, and I are praying for in our own church, in City Harvest Church, that all our members can integrate devotion and action. That we do church out of love, out of joy, not out of pressure or out of guilt or out of pride. So when I'm talking about slowing down, resting, learning to enjoy God, I'm not promoting laziness or apathy or becoming dull and passive or having no concern for revival and church growth or having no more passion for doing great things for God. No, because we don't see that in Jesus. He was so on fire, and Jesus worked very hard in the ministry. But Jesus could blend, you see. He could blend. He could integrate. He had the maturity, devotion and action, retreat and return. Yes, you are full of visions and dreams, and you're willing to work hard, but you can also slow down and not be so busy. You can also rest and can be alone with God and wait quietly for Him. You can enjoy God devotionally and spend hours in His loving embrace. This is how a mature Christian looks like. And this is how a mature church looks like. You can blend devotion and action. Finally, the fifth thing we can learn from Jesus is detachment. Detachment. All throughout church history, Christians who have learned to develop a slow down spirituality and learn to take regular Sabbath rest, learn to spend time in silence and solitude, learning to be quiet, and practice devotional prayer. They all say that they somehow also develop an inner freedom, a detachment from the things of the world. One of the founders of our church is Pastor Kim Hok. And Pastor Kim Hok is struggling with stage 4 liver cancer. In our church here in City Harvest, we're all praying for his complete healing. Now, Pastor Kim Hok and I, we talk a lot because he's my good friend. We talk about life and death, about faith,
and the sovereignty of God, about blessings and sufferings. So one day I asked him, Kim Hawk, how are you feeling? He said, Pastor, I feel detached from the concerns of this world. I love my wife and my kids, and I love the church very much. But I have this inner joy in the Lord. If God heals me of my cancer, I will, of course, continue to serve Him for the rest of my life. But if God doesn't, I know that to be absent in this body is to be present with the Lord. So either way, I have this inner joy. I have absolutely no fear and no regrets. I feel detached from the things of this world. You know, from that day, I fell in love with this word, detachment. This means to be free from the need for your life to go in a certain way in order for you to be happy and fulfilled. I need to achieve a certain level of success, in order for me to be happy. Oh, I need to be with certain people in order for me to feel fulfilled. If I can't marry him, I will never be fulfilled. Oh, I need certain recognition and fame and position in order for my life to have meaning. Or I need to have this much money or security in order for me to feel okay. Detachment is this very simple idea. Come what may, no matter what happens, be it good or bad, you are okay. And you are not being emotionally repressed or in denial. No. There is a genuine inner joy and peace. That your happiness is not dependent on your life needing to go in a certain way. For Jesus Christ Himself, there was a detachment from all the needs and cravings of this world. So there was no frustration in Him, no fear in Him. Jesus was very happy with His Heavenly Father, even if it meant going to the cross, to be rejected by people, to suffer and die. He didn't feel that He was losing out, that He wasted His life in trusting God. So it doesn't matter if I'm healthy or sickly, wealthy or poor, if I have success or failure, if I'm popular or nobody knows me, if I live a long life or a short one, it really doesn't matter. Whatever happens, good or bad, God will be there with me. He will give me the grace and use what I'm going through to draw me deeper and deeper into His loving embrace. And through it all, the Holy Spirit will change me to be more like Jesus, so that no matter what happens, I'm only going to enjoy God more and more. If you can have this mindset, you will start experiencing heavenly joy every day. You will live in real freedom every day. My brothers and sisters in GBI PRJ, you must learn to slow down, even just for a little bit. But how to stop being so busy, tired, stressed out, and feeling dry and empty? How to live a happy and balanced life? You need the same 5 things that we see in Jesus Christ. The same 5 things in Jesus. Number 1, a slow down spirituality. Number 2, Sabbath rest. Number 3, silence and solitude. Number 4, devotional prayer. Number 5, detachment. If you can practice these regularly, I promise you, you will experience the life of the Spirit in a brand new way. The awareness of God, His reality, will be born anew
in your heart. There will be a joy unspeakable and full of glory. A deep, deep intimacy with God. You will experience real freedom from bondage to frustration, anger, and sin. Freedom from the need to prove yourself, to protect yourself, to secure your own future. Instead, you will discover true freedom in Jesus Christ. Today, how many of you want to live a less busy life? I'm not asking you to be lazy or to have no vision. I'm talking about being like Jesus Christ. Learning to do less in order to do more. Living a more balanced life, a slower life, a quieter life, an unhurried life. How many of you want a happier and more fulfilling life with God? Today, let us be very devotional to the Lord. Yeah, let there be a love from deep within our hearts for Him. A deep, deep yearning from the inside for God. Can we do that? Before we end, I want to say that Jesus loves you. And if you have never invited Him into your heart before, will you do so right now? Maybe you're a backslider. Will you also invite Jesus back into your heart? Why don't you just close your eyes and say this prayer together with me? Dear Father God, thank you for loving me. Please forgive me of all my sins. I invite Jesus into my heart. Fill me with the Holy Spirit. Fill me with eternal life. Let me experience your presence and your power. In Jesus' name, I pray. Amen. Praise the Lord. That's all the time I have for my preaching today. Once again, I want to thank Dr. Yanto and Ibu Olivia for inviting me to minister to you. Please know that all of us here in City Harvest Church, right here in Singapore, we love you all very much. Thank you and God bless. Tiba saatnya kami akan memasuki di dalam perjamuan kudus atau Holy Communion. Sebelum kita masuk, kita ingatkan kebaikan Tuhan Yesus. Dia begitu baik. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menanggung semua dosa yang kita lakukan. Betapa baiknya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau rela mati di atas kayu salib untuk menanggung semua dosa kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah Tuhan, kami kenang selama-lamanya kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Bila kami memikirkan siapakah kami ini, sebelum kami mengenal Engkau, kami adalah manusia yang berdosa Tuhan. Tetapi karena Engkau mau menanggung semua dosa kami, sehingga kami boleh menjadi hidup Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah semua kebaikan-Mu Tuhan, kami kenang selama-lamanya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Perjamuan kudus ini hanya bagi mereka yang sudah percaya, dan anak-anak di bawah 12 tahun jangan makan perjamuan kudus ini. Terima kasih. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan
bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bangkit berdiri. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan kepada kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib ini. Biarlah semua mengucap syukur atas kebaikan Tuhan Yesus di dalam hidup ini. Mari kita ucapkan syukur. Oh Rabba Shikira bala 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 bala. Shikira bala 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 bala. Shikira bala 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 bala. Saat ini pencurahan Roh Kudus turun di atas kalian semuanya. Terima kasih mula-mula itu, terima pengajaran sesat ditiadakan, terima. Biarlah semua dari kalian setia sampai mati. Sekali Yesus tetap Yesus. Terima. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
oleh darah-Mu kami semua diselamatkan. Oleh darah-Mu kami semua diperdamaikan, sehingga kami boleh memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih. Tibalah saatnya para pria, kepala rumah tangga, angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau sedang melihat para pria, para kepala keluarga sedang mengangkat tangannya Tuhan. Jadikanlah mereka Tuhan raja, nabi, dan imam di dalam keluarganya. Biarlah apa yang mereka kerjakan senantiasa berhasil Tuhan. Terima kasih untuk pengurapan yang sudah Kau berikan kepada para pria, kepala keluarga di tempat ini. Sekarang para wanita, ibu-ibu rumah tangga, angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih untuk para ibu-ibu yang mengangkat tangannya Tuhan. Urapi mereka, berilah kandungan yang kuat Tuhan. Biarlah Tuhan, jadikan mereka tiang doa dan penolong buat suami dan keluarganya Tuhan. Terima kasih roh untuk mendidik anak-anak takut akan Tuhan, Kau alirkan saat ini juga. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan para ibu-ibu rumah tangga ini menjadikan anggur yang manis di dalam hidupnya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Sekarang anak-anak muda, mereka yang belum menikah, single parents, angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih untuk generasi penerus ini, generasi Jeremia Tuhan. Biarlah mereka dibangkitkan Tuhan. Roh takut akan-Mu mengalir di dalam hidupnya. Roh takut akan-Mu mengalir di dalam hidupnya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah kekudusan mereka jaga baik-baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas daripada orang di bumi Kau berikan kepada anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Terima kasih. Mereka yang belum menikah, Engkau mencarikan pasangan yang sepadan Bapa. Mereka yang single parents, peluklah mereka dengan kasih-Mu. Kasih agape, kasih filiemu, memeluk mereka, menuntun mereka jalan di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang semua jemaat angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, berikan mereka semua Tuhan finansial, rohani yang cukup Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan saat ini juga. Mereka yang berbeban berat, berikan mereka jawaban. Mereka yang terikat, Engkau lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya semua jemaat dan semua keluarga besarnya sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terpuji senantiasa nama-Mu. Haleluya. Amin. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati saudara-saudara sekalian. Shalom saudara, sebagai orang Kristen, perkara mengenai menghakimi atau biasa disebut ngejudge menjadi salah satu hal yang sering dipertanyakan, yaitu apakah menghakimi benar atau salah menurut Alkitab, atau jika benar menurut Alkitab, apakah menghakimi boleh untuk dilakukan?
Bukankah generasi saat ini sangat mengedepankan inclusivity dan sifat open-minded sehingga menghindari penghakiman atas keadaan atau status orang? Misalnya, penghakiman di kalangan anak muda, seperti "Gak seharusnya kamu begitu, itu tuh salah, kamu gak benar, masa orang Kristen seperti itu?" Atau contoh yang marak di channel-channel YouTube terkait saling menjatuhkan dan mengatakan salah atau sesat pada hamba Tuhan atas pengajaran tertentu yang secara denominasi atau aliran gereja berbeda dari dirinya. Dengan kata lain, menyatakan bahwa ajaran mereka yang paling benar dan yang lain salah atau tidak alkitabiah. Pada Voice of Pentecost hari ini, kita akan menjawab pertanyaan besar, bolehkah orang Kristen menghakimi? Pertanyaan di atas muncul sebagai respon dari pengajaran Tuhan Yesus yang dicatat dalam Matius 7 ayat 1-2 tentang larangan menghakimi orang lain dengan ukuran manusia. Apa yang dimaksud Tuhan Yesus dengan menghakimi dalam ayat ini? Kata yang digunakan oleh penulis Injil Matius adalah krino, yang artinya memutuskan secara mental atau yudisial yang termasuk mengadili, mengutuk, menghukum, membalaskan dendam, menjatuhkan hukuman. Albert Barnes memberikan komentar bahwa perintah ini merujuk pada penghakiman yang tidak adil. Sehingga dalam ayat ini, Kristus tidak mengutuk penghakiman yang dilakukan oleh seorang hakim. Karena proses penghakiman seperti itu, jika sesuai dengan keadilan, adalah sah dan perlu. Lalu, apakah alasan Tuhan Yesus mengatakan jangan kamu menghakimi? Selain karena makna menghakimi sebagaimana diuraikan di atas, Yesus menyampaikan di ayat selanjutnya, yaitu Yesus mengingatkan bahwa manusia yang menghakimi juga memiliki kesalahan yang sama dengan yang dihakimi, sehingga sukar untuk menghakimi secara adil. Sejalan dengan itu, Paulus mengingatkan jemaat Korintus bahwa ketika seorang menghakimi orang lain, maka ia sedang menghakimi dirinya sendiri juga. Sebab mereka yang menghakimi melakukan hal-hal yang sama dengan yang dihakimi. Lantas, bagaimana dengan profesi sebagai seorang hakim? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lihat jabatan hakim-hakim dalam Perjanjian Lama. Dalam perintah yang diterima Musa di Ulangan 16 ayat 18, hakim adalah jabatan yang diberikan melalui penunjukan dan pengangkatan atas legitimasi yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga mereka memegang otoritas dan tanggung jawab untuk menghakimi dan harus melakukannya dengan penghakiman yang adil. Tuhan memberikan perintah dan peringatan yang tegas bagi para hakim dalam Ulangan 16 ayat 19-20 untuk tidak memutarbalikkan kebenaran dan menerima suap. Prinsip keadilan ini pun yang juga menjadi rujukan bagi jabatan hakim di masa sekarang ini. Dengan kata lain, tanpa penunjukan dari pemerintah yang ditetapkan Allah sebagai hamba Allah untuk kebaikan kita, tidak mungkin seseorang dapat menyandang jabatan serta memiliki otoritas sebagai seorang hakim. Maka, hakim harus terlebih bertanggung jawab kepada Tuhan yang memberikan kesempatan dan kepercayaan tersebut. Selanjutnya, bagaimana dengan kasus yang terjadi dalam gereja? Bukankah kita memiliki hukum Tuhan yang standarnya lebih tinggi daripada hukum dunia? Bagaimana jika seandainya ada jemaat yang melakukan pelanggaran terhadap hukum dan perintah Tuhan? Paulus dalam 1 Korintus 5 ayat 12 menyatakan bahwa jemaat Korintus juga menghakimi mereka yang tergolong jemaat. Apakah itu artinya kita boleh menghakimi sesama jemaat? Kita perlu mengerti bahwa penghakiman yang dimaksudkan oleh Paulus adalah bentuk pendisiplinan gereja. Paulus menekankan bahwa dosa harus dibenci dan orang yang hidup dalam dosa harus didisiplin. Disiplin yang dijatuhkan semata-mata untuk menjaga kekudusan warga jemaat secara pribadi dan seluruh jemaat. Pada waktu itu, jemaat Korintus berada dalam kondisi memprihatinkan, yaitu ada di antara jemaat yang melakukan perbuatan memalukan, yang bahkan tidak dilakukan oleh orang kafir sekalipun, serta sombong rohani. Jemaat Korintus merasa bangga karena menganggap sikap mereka yang menerima orang-orang yang melakukan percabulan dalam komunitas jemaat adalah suatu kemajuan. Saat ini pun terdapat kecenderungan gereja yang enggan mendisiplin jemaat karena takut kehilangan jemaat atau takut disalahpahami dan dimusuhi. Akibatnya, perbuatan dosa dianggap wajar atau dikompromikan. Orang percaya memang tidak boleh menghakimi satu sama lain, tetapi tugas gereja untuk mendisiplinkan jemaat adalah suatu keharusan untuk menjaga reputasi gereja dan kerohanian jemaat dari kompromi terhadap dosa. Pada akhirnya nanti kita akan menjadi hakim bersama Tuhan Yesus. Karena itu, kita tidak boleh saling menyerang dan saling menghakimi orang lain, apalagi dilakukan secara frontal dan terbuka. Misalnya menghakimi di media sosial, seperti hamba Tuhan yang satu menyerang hamba Tuhan yang lain dengan label sesat,
melalui penilaian dari sudut pandang doktrin yang berbeda dari yang dikritik, dan menyatakan yang lain salah dan hanya pengajarannya saja yang paling benar. Mari kita bertobat dan tinggalkan hal-hal seperti itu, yang hanya menyebabkan perpecahan dan kebingungan di kalangan jemaat. Karena kebenaran akan dinyatakan pada hari penghakiman Tuhan tiba. Amin. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati.